पुरीर बहुत प्रकार रेसिपी आपण मैंने बन सारे जमीक आलू पूरी मसला पूरी बेसन पूरी एवं भंडार मत बहुत प्रकार रेसिपी जमीक संतुला हो भजा हो नहले आपण मानकर ये पनीर हो एमती बहुत प्रकार अमृत भंडार रेसिपी आपण मैंने बन सारे देखी सारे। तो आज मुझे पंचुक स्पेशल अमृत भंडार पूरी नहीं कि आपण मैंने वीडियो देखि पार्थिबे पूरी गुड़ाक केते फुला फुला होईची ता संगे बहुत ही नरम आपण मानक एई पूरीटी एते टेस्टी लागिवो जे यापाई बिल्कुल भी कौन शाखा दरकार नहीं। बास गरम गरम पूरी जदि आपण मानक एमती मिल जाए ताहले आपण माने 6-7 पट एमिति ही खाईदेबे। ताहले आजिर रेसिपीटी को फुल वाच करंतु। नमस्कार प्रियदर्शिनी होम फूड को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत एवं वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करने सहित सब्सक्राइब करेंगे। चलतु रेसिपी स्टार्ट करवा। तो प्रथम चलतु आम कौन करवा ना अटार गोटे डो प्रस्तुत करवा। अटा ये कहूँ कि आज पूरी मु अटा नहीं आपण मैंने मैदा नहीं पारे ना अटा मैदा दीटा जाक मिसेक नहीं पारे। ये मु गोटे फुल गिना दे देछि अटा एवं आउ अध गिना यहाँ देछि टोटाल मुझे 1.5 गिना अटा नहीं। एबे कौन करवा ना गोटे बहुत बढ़िया फ्लेवर पाई मुझे दे दूची अध चामच जुआणी आपको हाथ में टिके क्रश करने बा मकच नहीं कि एतरे दे देबे बहुत बढ़िया टेस्ट लगी थाए भल बास्ना आसता है। ता संगे आमे जहाँ भी खाइबा सेटा हजम बढ़िया से हो जाए थाए। एबे आमे स्वाद अनुसार लुण दे देबा एवं अल्प अल्प पानी देकी आको चकटी नबा। एठी मु आदौ भी तेल देइनी तेलटा मु देबी किंतु कोठी देबी आपण माने वीडियोटी को कंटिन्यू कले निश्चित जानि परिबे। तो आगो को वीडियोटी को कंटिन्यू करंतु। एठी मु अल्प अल्प पानी देकी आको चकटी नउची पानिया जदि आपण मानकर हे जाउची बिल्कुल भी टेंशन नेबेनी ताले आपण माने मैदा टिके नहले आपण माने अटा टिके देकी आको पुणी तरे चकटी नै परिबे। नहले जदि आपण मानकर काठ हो जाउची अल्प टिके पानी दे देबे। जदि आपण मानक पाखरे छेना पानी भी अछि ताहले आपण माने एमिति जेतले पूरी बनाउचंदी नहले आपण माने अटा बनाउचंदी सेतरे यूज करि परिबे। पूरी एवं अटाटा बहुत बढ़िया सॉफ्ट हेथाय। तो ये देखो मु भल भाव में चकटी नहीं तेल कथा मुझे कहूली। तो तेल आम ये जगह दबा मुझे अध चामच तेलटी को ये अटारे देकी चारिपटे एमती टिके लगे नौची। आज पूरी रेसिपी रे आमे अधिक तेल यूज करबा ना जहाँ आमको छाणिया दरकार सेतिकी आमे जो स्टफिंग भी तैयार करबा सेतरे बेसी तेल यूज करबानी जहाँ बहुत ही हेल्दी बनिबो। तो ये देखो स्टफिंग पाई मु ग्रेटिंग कर नहीं आमर अमृतभंडा को आपण मानक मु एठी पूरा पाखुर देखौजी केते बढ़िया से ग्रेटिंग करछि। देखंतु एमती सरू सरू बा पतला पतला करके आपण माने ग्रेटर रे ग्रेटिंग करनेबे। तो ये देखंतु एटा पूरा सुखा सुखा होईची। तो एमिति हबा पई आपण माने कोन करबे ना प्रथमे भंडाटीर चोपा छड़ेकी सब मंजी परिष्कार करके बाहर कर नेकी तापर भंडाटी को धोई नेबे। धोई सारा परे जाई ग्रेटिंग करनेबे ताहले जे भंडार हमर जो कोड़ाटा सेटा पूरा सुखा सुखा हो परिबो। तो हमको एबे एतरे लूण भी आदौ पकेबार नाही आमे को भाजी नेले यार जहाँ भी पानी थिबो एक्स्ट्रा से सब भी मरजिबो। तो एबे पूरा बनैबा आगुरु आमे मसला रेडी करबा जेहेतु पंचुक स्पेशल अलगा किछि आमे पियाज रसुन पकाउने। तो आमे टिके पूराटा को स्वादिष्ट करबा पई सेतरे मु 1 इंच अदा एवं 2टी कंचा लंका को एमिति हेमदस्तारे भल भाबरे कोन करछि ना कुटी नउची एमिति दरदरा छेचा रखि नेबे बहुत भल गोटे फ्लेवर सहित बास्ना आस्ता है। तो पैन गरम करके आमे कोन करबा ना एतरे 1.5 चामच तेल दे देबा। बेसी तेल हमको पूरा रे मध्य लागिबो नाही अल्प टिके तेल देकी बनेबा। तो ये 1.5 चामच तेल दे सारा पर आम कौन करबा ना अल्प टिके जीरा दे देबा। जीरा मुझे अध चामच नहीं जीरा को भल भाव में कौन करबा ना फुटापी दबा बा भाजवाई दबा। जीरा भल भाव में फुटीगला ग्रेटिंग कर रखिदेबा भंडा को ऐड करदबा। ये भंडा को आम तेल रे टिके भल भाव में गोलई नबा कारण आमर तेल रे टिके हिट थिला भंडाटा जदि आम दबा पोड़ी जाई पारे। तो सेति पई तेल रे प्रथमे आको मिसई नबा मिसई सारा पर एतरे आम कलर पाई अल्प टिके किछि हल्दी पाउडर दे देबा तापर स्वाद अनुसार लुण दे देबा अल्प टिके मुझे काश्मीरी चिल्ली पाउडर दे दूची तापर आम छेची रखिथिबा अदा एवं कंचा लंकार पेस्ट दे देबा अल्प टिके हेंगु दे दूची भल बास्ना आसीबो। तो जेहेतु आमर बिना पियाज रसुन बने पूराटा भी आमर टिके टेस्टी हवा दरकार कारण पूराटा जत्ते बढ़िया लागिबो पूरीटा मते सेते भल लागिबो। तो सेति पई म एतरे टिके हेंगु दे देउची दे साला परे आको भल भाबरे कोन करबा ना भाजी नबा मीडियम फ्लेम रे। जेहेतु आमे बिना पियाज रसुन बनाउचे सेति पई म एतरे टिके हेंगु दे देइची। जदि आपण मन बारे हेंगु नाही ताहले आपण माने हल्का टिके आमर धनिया पत्र हो नहले कस्तूरी मेथी दे देबे भल बास्ना आसीबो।
ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କିଛି ସମୟ ଭାଜି ନେଲା ପରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଛି। ଆଉ ଆମର ଭଣ୍ଡାଟା ପୁରା ଝୁରଝୁରା ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ନାହିଁ କି ତେଲ ନାହିଁ, ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବା, ଆକୁ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ରଖିଦେବେ, ଆରାମସେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଇକି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ବିଲକୁଲ ବି ଫାଟିବନି, ବଢ଼ିଆ ସେ ରହିବ। ପୁରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ପରଟା ହେଉ ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ବନାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିକି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଆଉ ସେପଟେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଟାର ଡୋଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ କେତେ କ'ଣ ଆମର ନରମ ହେଲାଣି ଦେଖିବା। ତ ଏଇଠି ପ୍ରାୟ ଆମର 10-15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ନରମ ବି ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ସେପ୍ ଦେବେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସେପ୍ ଧରି ନେବ, ବିଲକୁଲ ବି ଫାଟିବନି। ଏବେ ହାତରେ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଦଳି ନେଉଛି। ଦଳି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ସ ବାହାର କରିବା। ବେଶୀ ଛୋଟ ବନେଇବେନି କାରଣ ଆମକୁ ଷ୍ଟଫିଂ ବାଲା ପୁରୀ ବନେଇବାର ଅଛି। ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆପଣମାନେ ବନେଇବେ। ମୁଁ ଛୋଟ ଠାରୁ ଟିକେ ବଡ଼ ବନେଇଛି, ମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବନେଇ ନେଇଛି। କେମିତି ବନେଇବା ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା, କାକରା ଯେମିତି ବନାନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସେପ୍ ଦେଇଦେବେ ଗୋଲ୍ର। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବେଲିକି ବି ଗୋଲ୍ର ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ କାକରା ସେପ୍ ବନେଇ ନେଇ ସାରିଲାଣି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ 1 ଚାମଚ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ପୁର ଦେଇଦେବା। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ଷ୍ଟଫିଂକୁ କଭର୍ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସେମିତି ଆପଣମାନେ କଭର୍ କରିବେ। ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି ଯେମିତି ଷ୍ଟଫିଂଟା ବାହାରକୁ ନ ବାହାରି ଆସେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ମୁଁ କୁଞ୍ଚ ଟାଇପ୍ର ବନେଇକି କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଯାହା ବି ସୁବିଧା ସେମିତି ବନେଇକି କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଗଲା। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଭର୍ କରିଦେବା, ଏମିତି ଚାପି ଚାପିକିନା କରିସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ଆମେ ଅଟାର ଗୋଳା ଆଗରୁ ବନେଇଥିଲେ ସେମିତି ହାତରେ ଟିକେ ଗୋଲ ଗୋଲ ସେପ୍ ଦେଇକି ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଟା ଦେଇକିନା ଆମେ ପୁରୀ ବେଲିବା। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ନର୍ମାଲି ରୁଟି ବେଲନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବେଲିବେ, କିନ୍ତୁ ହାଲକା ଟିକେ ମୋଟା ରଖିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ମୋଟା ରଖିନେବେ। ବେଶୀ ପତଳା କରିବେନି କାରଣ ଆମେ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଇଛେ ଏଇଟା ବେଶୀ ବି ପତଳା ହେବନି, ହାଲକା ଟିକେ ପତଳା ରଖିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ପୁରୀ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ପୁରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ତେଲ ଗରମ କରିନେଇଥିଲି। ଆଉ ତେଲକୁ ଆପଣମାନେ ପୁରା ହିଟ୍ରେ ଗରମ କରିନେବେ। ଆଉ ଗରମ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଛାଣୁଛନ୍ତି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିନେବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରୀଟା ଜଲ୍ଦି ଉପରକୁ ଉଠିବନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଷ୍ଟଫିଂ ବାଲା ପୁରୀ ବନେଇଛେ। ସେଇଟା ଟିକେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଟିକେ ଗରମ ତେଲ ବାଜିଲା ପରେ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ଦେଖାଉଛି, ବିଲକୁଲ ବି ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରିନି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରୀଟା କେତେ ଭଲସେ ଫୁଲି ଫୁଲି ହେଇକିନା ଉଠିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପିଠା କରିକା ନହେଲେ ଏମିତି ଛଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ହାଲକା ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିନେଲେ ପୁରୀଟା ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲିବ। ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ପୁରୀ ତ ହେଇଗଲା। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ସବୁ ପୁରୀ ଗୁଡ଼ାକ ବନେଇବା। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଣିକି ଏଇଠି ଦେଖେଇବି କେତେ ଭଲସେ ଫୁଲିକି ରହୁଛି ପୁରୀ ଗୁଡ଼ାକ। ଗୋଟେ ଛାଣିବା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବନେଇ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ପୁରୀଟା ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଲ୍ଦି ବିଲକୁଲ ବି ଉଠିବନି କାରଣ ଆମେ ଷ୍ଟଫିଂ ବାଲା ପୁରୀ ବନେଇଛେ। ହାଲକା ଟିକେ ଗରମ ତେଲ ବାଜିଲେ ଏଇ ପୁରୀଟା ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ଫୁଲା ଫୁଲା ହେଇ ଉଠିବ। ଏଇ ପୁରୀଟା ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲସେ ଫୁଲିଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ଚକଟାଟା ଭଲ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବି ପୁରୀଟା ଆମର ଫୁଲିଛି। ଆଉ ବେଶୀ ବି ଆମେ ମୋଟା ରଖିନେ। ଆମର ପୁରୀଟିକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବି କାଢ଼ିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ପୁରୀଟା ଆମର ଗରମ ଅଛି ହାତରେ ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ କରିପାରୁନି, ଏଇଠି ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାମ୍ଫ ଯିବାର ମାନେ କିଛି ସମୟ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଏ ଭଲସେ ଫୁଲିକି ଅଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ବାମ୍ଫ ଯିବ ଏଇଟା ହାଲକା ନରମ ହେଇ ଆସିବ। ଆଉ ପୁରୀଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫଟେଇକି ବି ଦେଖେଇବି ମଝିରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଫୁଲିକି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀଟା କେତେ ପତଳା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ପୁରୀରେ ମସଲା ଦେଇଥିଲେ ମାନେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ବଢ଼ିଆ ସେ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ ପୁରୀକୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଖାଇଦେବେ, କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାଖା ଦରକାର ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ ସବୁ ପୁରୀ ଗୁଡ଼ାକ ବନେଇକି ନେଇ ଆସିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।